Kaning sa gobyerno, we do not add plantilla positions every day. Davao City is the biggest city in the world. And I have to employ so many thousands to run the city. Now, we spend 708 million. That is part of the operation of the government. I cannot operate the city government without spending a single centavo. It must be... Kanang mga plantilla na ana sa opisina. Pero ang tanang nakita ninyong basurero, pati ang driver, gobyerno na tanan, ang tanang sundalo ninyo sa Task Force Davao, the number about 73, they are paid. Di-integrate na sila, but they are members sa SCAAS. And I'm paying them. And I am about another 50 nga wala gibuhat ko di magsuro is Davao sa intelligence apparatus. Those as part of government expenditures. What do you want me to do? Tako magsuro na. May panagan ba? Kanang mga empleyado sa barangays, kanang 5 ka tanod na ito, bawang sad. Tanan binayra na sa syudad, you cannot operate the city without spending 708 million, kulang pa na. Yung lahat na sa opisina, nakatype na, dili na trabahador sa basurahan. And I have to maintain the basurahan and the landfill, and I pay people. Unsa pa? Kaning mga pagpatay sa kriminal, na abatay gibayad na, wala, kay bawal na. Pasuko sa dilima.